let's check out a little bit the nightlife or evening life here in Split. Let's go together, restaurant tour, shop tour, and check it out. Wir schauen uns jetzt mal an, hier ein bisschen das Nachtleben oder Abendleben von Split. Shops und Restaurants, kommt mal mit. Voilà, on va regarder maintenant des shops restaurants ici à Split. C'est bizarre quand même, non? Hein? Ouais. Là, je vois une machine. Il attend 19 I hope you like this walking tour. Give a like, subscribe to the channel, and I have the challenge 1,000 subscribers till the end of August. I invest a lot of money to come here. Please subscribe, because like that I will enter the payment program from YouTube, and I will get some money from YouTube for my filming. That would be very kind of you. Ich bin am Ende dieser Walking Tour hier jetzt angekommen. Gebt ein Like, macht ein Abonnement von dem Kanal, teilt das Video. Die Challenge 1000 Abonnenten am Ende dieses Monats August. Bitte subscribe, das ist für euch kostenlos, für mich eine große Hilfe. Danke sehr. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette Walking Tour. Partie 1 du Split le soir. Prenez un like, faites une subscription à un canal et compartez les vidéos. Le challenge 1000 abonnés à la fin du mois. Souscrivez, aidez-moi. Merci. Et je vous laisse avec cette super belle vue sur la Méditerranée ici à Split.